Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup Cahaya Sholawat SMK Nusantara ingin membawakan dua lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup Cahaya Sholawat SMK Nusantara ingin membawakan dua lagu As-Subhubada dan Subhanallah. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap belum? Siap belum? 3, 2, 1. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله
Subhanallah. Lihat aja lagu. Yang barusan. Rofi ini Sekarang apa? judulnya Subhanallah. Subhanallah. Oke, kedua. Yang pertama tadi as. Ayo, lebih keluar lagi. Bye-bye. 3, 2, 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.